ଦେଖିଛ ତମେ ବି ଦେଖିନ ଏ ଯେ ମୋ ଓଡ଼ିଶା ପରେ ସତରେ ଅଛି ଗଲା ଏ ଲୋକସୁବି ଆକାଶ ତୁ ଦେଖିଛୁ କି ନା ମୋ ଓଡ଼ିଶାକୁ ତୁ ଦେଖେ ତୁ ବି ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ ତୁ ପ୍ରକାର କରୁଛୁ ତୋର ସେଇ କଳାଗୁମରେ ପାଦ ନେବି ଓଡ଼ିଶାକୁ ତୁ କୋଉଠି ହଜେଇ ଦେଇଛୁ ମିଛ କହୁଛୁ ମୋର ଆଜି ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ସେହି ସମୟ ସେହି ଇତିହାସ ଆଉ ସେହି ଗୁପ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣାର କଥା 1901 ମସିହା ଖଲିକୋଟ ରାଜପ୍ରସାଦ ସେହି ଅନ୍ଧକାର କୋଠରୀ ହରିହର ବାବୁ ନୀଳମଣି ବାବୁ ଆଉ ନରସିଂହ ବାବୁଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ବିରାଟ ମହାଯାତ୍ରାର ଅନ୍ତ ହେଲା 1936 ମସିହା ଠିକ ଆଜିର ଦିନରେ ଆଉ ସେଥିରୁ ଜନ୍ମ ନେଲା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମନୋହର ଶାବକ ତମେମାନେ ସେ ଶାବକକୁ ଜାଣିଛ ତମେ ମାନେ କିଛି ଜାଣିନା ତମେ ମାନେ କିଛି ଜାଣିନା ମନେ ରଖ ତମେ ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଜଣେ ଉତ୍ତରଦାୟକ ଆଉ ଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଜଣେ ଜଣେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଏଇଟା ଯେମିତି ତମେ ମାନେ ଭୁଲି ନ ଯାଅ ମଧୁବାବୁ ତମେ ଆଜି ନାହଁ ମଧୁବାବୁ ତମେ ଯଦି ଥାଆନ୍ତ ନା ଆଜି ତମକୁ 168 ବର୍ଷ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ ଏ ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ତମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେବେ କଣ ଦେଖି ପାରିଥାନ୍ତ ମତେ ଜନନୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ବୁଝୁଥିଲା କି ଭଲ ବସୁଛି ତା ପ୍ରସେସର ଖୋଲିକି ଧନ୍ଦା ଚଲେଇଛି ପାଟି ଦେଶୀ ପାଣି ପିଇ ପାଟି ଆମ୍ବିଳା ଲାଗେ ଦେଶୀ ପାଣି କହିଲେ ନ ଚଳେ ଆଉ ବିଦେଶୀ ମାନେ କଣ ବିଦେଶୀ ଆରେ ବିଦେଶୀ ପିଇବା ବୋଲେ ବିଦେଶୀ ଟଙ୍କା ବି ଦରକାର ନା ତୁ କଣ ତୁ ଦାଦାକୁ ଜାଣିନୁ ତାରା ନାଟା ମୋର ତାରା ଦାସ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରେ ଖଲାସ ଆଜି ପରା ଗୋଟେ ବିଦେଶୀ ଆସୁଛି ସେଇଠି ଯୋଉ ତୁ ଦାଦା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଆଜି ଦେଖ କେମିତି କରୁଛି ସେ ବିଦେଶୀଟାକୁ ମୁଁ ଖଲାସ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଦେଖିବା ଦେଖ ଦେଖ ଲାଇଟଟା ମାନେ ସିଷ୍ଟମ ରଖି ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଭଲ अनुपम what a look I don't have the number of my tourist guide. Mr. Tutu. Oh, Tutu. Welcome to Orissa. ये फ्लाइट का द्वार पिला हेलमेट कारण अतिथि देवो भव बाबा फूल नाम हबो थैंक यू आमे मो फूल अंडा करी खाई आउ हाउ आंसर आमे परा तुमको नेबा पई आनिछु एमिति बाबा फुले मो बाटो बना हे छाड़ आसो 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 बे तो आखिर कोन कोनटा मारिस ता कोना का टेम्पल दैट इज कोना का टेम्पल Oh, nice temple. Tell me about Pune. टेकी दे विजय माइंड टेकी दे जाऊ ना मंदिर has no tail. बड़ा डेंगा लोग The Raja Rangala Narasimha Dev, he has long tail. I want you to speak about Pune temple. Speak. Yes. एटा कोन बाहर एते गरम पड़छ इंग्लिश पूरा मुंडे पड़छ हाउ आई स्पीक इंग्लिश आई ईट इंग्लिश आई स्लीप इंग्लिश आई फूड इन इंग्लिश Oh, nice.
हो बाबा के कहया पूर्व दियो पैसा किसी दियो टिकट टाणिबा हजारे 1000 But in the website I read that entry fee is only 200 rupees. वेबसाइट हमको पढौछु वेबसाइट आमे देखिनु आमे घरे बुली जो बुलो केटा वेबसाइट ने खाइनी सरा उनी पकड़ माथि मुट्ठी खाइ गडी खाली मो गालो मेंटेन करा पई दाढी रखिछि सेटा वेबसाइट भूल नाम गेला 200 टका 1000 टका Mr. Tulu, can you tell me the history of Quran? बे हिस्ट्री सुनिबो हौ सुनो 1228 12 वर्ष टेकी कोणार्क मंदिर बेकी What is Paras? बे किछि जानिनु पढे जानिनु अबे जे फुटिंग करे पढे जानि पारस पढिस What is Paras? पारस ओए पारस जानु तो मागणा ओडिया से बोली जानि पारस माने 1 2 3 4 1200. तू अच्छा गाड़ी and this Koणार्क मंदिर begin Mr. Tulu, can you tell me how did they make this design? Complete design. बे निहानो लांचू निहानो मोटा नाइ अको मोटा Mr. Tulu, when I observe the design, I see a beautiful, sexy girl in its sculpture. तुम को गाधुआ करो सेक्सी गाल करो अबे एला नॉट ना नॉटी ये जोड़ा इंटरनेशनल लेवल पर नॉट नॉटी एटा तो मोबाइल लागी छी I'm sorry. हम तो सॉरी है छी ओ but there was a tension at that time What time? where the বড় পথরাট অগ it's not fixing अबे पत्थर स्टोन दी बड़ पत्थर अग माने भाई इंग्लिश रे मने पड़छि सेतरे इंग्लिश मास्टर स्पेलिंग चेक करछि नाम एबे ये मोर इंग्लिश आइला अग टॉप बिग स्टोन नॉट फिक्सिंग दी मेन आर्टिस्ट मेन बॉडी इज ओनली सन धर्मपद ही केम एंड फिक्सिंग Oh, Dharmapada. I read about him in Wikipedia. तो विकिपीडिया आपको गाइड की किया और छाड़ा but there is another tension Another tension. the choto the dharmapada 12 years if the fixing the 1200 body vikas useless if raja will come no beko cutting killing so when dharmapada knew he then dhire dhire chori and the top of the temple and he stopped So his sacrifice is like for the sacrifice suicide this is Konark temple Oh, great, great. Can you now go to Puri Jagannath temple? ए तोते सब बुझे मो पार्टी उडा घुसरी गलानी आ उडा ग्राइंडर कर दो चल कोणार्क को छाड़ी घुसरी गिले चल Ratay daw dito. ओम जगन्नाथाय नमः ओम बलभद्राय नमः ओम पैसा गुडे पेडी जाओ स्वाहाय नमः ओम स्वाहा स्वाहा I want to see Lord Jagannath. अरे किए रे तू? अरे विदेश में पहुंची गले रे? जगन्नाथ तो मारा ना कौन कोई? अरे किए तू? अरे चिल्ला ना तू पेटी में बैठना I come to see Lord Jagannath. I want to meet Lord Jagannath. Hey, Victor Lord. I come from so far to meet Lord Jagannath. I'm very sad. चाहिए हमारे पास पूरा भीतर भी बुलेगा टंका पाए टंकर ने किसी भी करियो पैसा
money again. गांधी दियो This is Jagannath. This is Jagannath. Om Jagannath Swami Nayana Botagami Bhagavato. Jagannath, hey, apne ko driver. Hey, why you beat me? Beat me. Beat me. This is body. So forward. Who is it? Papa. What is Papa? Hey, kichi jani re. What are you? Sorry. Vehicle parking. Motor calling. That is Papa. Oh, motor. I see. Oh, I see. अरे बहुत दूर से महाप्रसाद दिखाई दे महाप्रसाद बड़े महाप्रसाद भी जान महाप्रसाद पैसा तोड़े चुनी ऊपर हंडी चलो पकड़ो भाई लोग पकड़े तोड़े कैंचिंग महाप्रसाद बन जाए ओके महाप्रसाद ओ वाह सेल्फी उड़ अरे एंटी नो फोटो खींच अरे ना बोलिए इसको तू गुलावली कर यार तू गुलावली कर पड़े ना फोटो पानी पी नहीं सा हेलो नाना अरे पांडे अरे से विदेश में तो गळे जाई जाऊ बहुत माछ रखी आज जोर कर जालाटा पक्के ही पूरा जाच पूरा घरी पकड़े बा अबे जानटा पढ़िबो माछ भी धरा हबो हे अबे खूब जमिबो These people are cheap. They looted me. They cheated me. हाजियो ना जूता भी नहीं पड़ी जाता क्या मैं से धक्का अबे ये घंटे की धक्का दो I'm sorry. अबे क्या मैं तो कौन सा खाली हो अबे धक्का तू मुझे धक्का दे अबे तू धक्का लगा दे मैं घंटे की धक्का दो अबे सॉरी हो ऐसा
कोदी पाई रे ते ओका कोड़ी एइति पाई तो भगु को कहती बड़ भगु और तो डांड को कहती बड़ डांड और तू बोलो जे जगत रे नाथ जगन्नाथ जी रे काया जी तो से साथी है बोली वो तो कहती है हे मोर पूर्व पुरुष मत शक्ति दियो मत साहस दियो तमे माने मत चिन्ह मारुछ भाबुछ मु गोटे पागल गोटे हतादार गोटे द्रुत ओडिया पुओ मु सेही मधुसूदन दास सेही गोपबंधु दास और सेही गजपति कृष्णचंद्र मु महानदीर सेही जलस्रोत जे सब ओडिया बुंदा बुंदा रक्त बिंदु मु ब्राह्मणी नदीर जलस्रोत नुहे निजर अधिकार परिचय କରିଦେବି କାଲିର ପ୍ରକୁନ୍ଦା ବୁଝାର ପୁତ୍ରକୁ ମୁଁ କୋଣାର୍କ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ପରି ମୁଖ ସାକ୍ଷୀ ନୁହେଁ ଧର୍ମପଦ ବଳିଦାନର ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗ୍ରତ ଓଡ଼ିଆର ବିବେକ ଶକ୍ତ ହୋଇ ରଖିବାକୁ ସବୁବେଳେ ବିଚାର ଆଜି ବି ଓଡ଼ିଆ ଶକ୍ତ ଆଜି ବି ଓଡ଼ିଆ ନିର୍ଭୀକ ସେହି ପାର୍ବତୀ ଖଣ୍ଡାରେ ନିର୍ମୂଳ କରିବ ସବୁବେଳେ ବିଚାର क्षमा कर दो यार मेरी सॉरी से बुढ़ा कोन बाड़ेला वाली बाड़ेला बीरी चोरो को बाड़ेला वाली बाड़ेला ओ तमे जो टिकट काटी थलो बाकी पैसा वाला नियम आ क्षमा कर ओ नाना मोबाइल करा तमे मोबाइल नहीं जा कर जाने जानी सुका को मोबाइल करा दो